মরণ ফাঁদে পরিণত ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। স্থানীয় গ্রামবাসীদের জনজীবন বিপর্যস্ত। দূরপাল্লার লরি চালকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জাতীয় সড়ক নয়, যেন ধান ক্ষেতের জমি, বড় বড় গর্তগুলো যেন মাছ চাষের উৎস। উল্লেখ্য, আসাম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়ক অর্থাৎ চুড়াইবাড়ি থানার সম্মুখ থেকে শনিছড়া সড়ক ভগ্নদশায় পরিণত হলেও হেলদোল নেই রাজ্য সরকার কিংবা তার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের। পুরো সড়কের একটুকু অংশ বাকি নেই যেখানে গর্ত কিংবা কাদায় পরিণত হয়নি। পুকুর সমান গর্তে পরিণত হয়ে রয়েছে সড়কের প্রায় ৯০% অংশ। সংস্কার কিংবা পুনরায় নতুন করে সড়কের কাজ না হওয়ায় ফলে নিত্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে লরি চালকদের। বহিরাজ্য থেকে আসা এক লরি চালক জানান, তারা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে রাজ্যে একবার এসে ঘুরে গেলে দ্বিতীয়বার আর আসতে চাইছেন না। শুধু তাই নয়, স্থানীয় অটো চালক, টুকটুক চালক কিংবা বাইক আরোহী প্রত্যেকেই একই সমস্যার সম্মুখীন। बहुत दिक्कत है, क्या बताएं। इतना गाड़ी पैसा नहीं बच रहा है, इतना गाड़ी टूट जाता है इस रोड पे। ये कहाँ से कहाँ तक कितना खराब? ये तो मेघालय में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे तो बॉर्डर से यहाँ तक ही देख लो कितना बुरा हाल है। चुराईबाड़ी बॉर्डर से यहाँ तक ही मैं वही कह रहा हूँ आपको, इतना रास्ता खराब है कि मैं कह रहा हूँ इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। बस गाड़ी जो अभी निकल रही है वो निकल जा रही है, वापस नहीं आएगी। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहते हैं सरकार को कि यार ऐसा नहीं है, सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं हमारा देश गरीब है या कुछ नहीं है। रास्ते को तो बनाओ। ये जो मेन रास्ता है, मेन रास्ता, इसी रास्ते पे चलना है, सबका आना जाना है। हर आदमी दुखी है इस रास्ते से, तो इसको तो बनाओ यार। इतना तो कितना दिक्कत होता है आप लोग आते जाते में? हाँ जी, कितना दिक्कत होता है आपको आते जाते? दिक्कत तो है ही, बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। पहले तो बॉर्डर पे तो है ही है, बाकी ये भी बहुत दिक्कत है। और एक और चीज़ है, बॉर्डर पे थोड़ी एक मशीन लगा लो जो गाड़ी चेक करेगी गाड़ी के अंदर क्या माल है। भाई कोई 2 नंबर का माल है तो उधर ही पकड़ा जाए। ये रस्सा तरपाल खुलवाओ, ये करो, 4 दिन के बाद गाड़ी निकलती है वहाँ से। एक रास्ता ख़राब करता है, दिमाग ख़राब करता है, और एक वो कर लेते हैं। वो এই রাস্তার তো কোনো অবস্থাই নেই। এই রাস্তা দিয়ে আমরা গাড়ি ঘোড়া নিয়ে চলাচল করতে অনেক অসুবিধা হয়। বড় গাড়ি, আমাদের বড় গাড়ি যাতায়াত করে, ড্রাইভারগুলো বলে এইদিকে না যাওয়ার লাগিয়া। মানে এই রাস্তার এমন অবস্থা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত? ওই চুড়াইবাড়ি সেলটাস গেট থেকে বাগবাসা অবধি বেহাল অবস্থা। তো আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি যে রাস্তাটা আগের মতো ঠিক হওয়ার জন্য, যাতে আমরা গাড়ি ঘোড়া নিয়ে সুন্দরভাবে যাতায়াত করতে পারি, কোনো অসুবিধা হয় না।